खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कादिर और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप खुदा की ज़ात के बारे में सीखें, अपने बारे में सीखें, ताकि आप बेहतर तौर से खुदा के साथ चल सकें और उसकी बातों को समझकर अपने आने वाली लाइफ को अच्छा और बेहतर बना सकें। मेरी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे नाफरमानी के ताल्लुक से कि आदम और हवा से नाफरमानी हुई तो है, नाफरमानी तो की है खुदा की। तो अब इस बात को थोड़ा सा ब्रीफली इसको थोड़ा सा और इसको करेंगे बयान। इस तौर से मैं बात करूँगी आपसे कि जब बात आती है खुदा की ज़ात की, तो हम खुदा की ज़ात को जानते हैं कि खुदा जो है वो शख्सियत है जो पहले से ही हर चीज़ को जानते हैं, ठीक है, वो शख्सियत है। और खुदा प्रेजेंट को भी देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। खुदा पहले से भी सब चीज़ों को जानते हैं और जो अब प्रेजेंट में हो रहा है खुदा उसको भी जानते हैं, माजी को भी जानते हैं। खुदा में ये क्वालिटी है। अब यहाँ पे आपके जहन में या बहुत से लोगों के जहनों को इस तौर से जानती हूँ, बात हुई है बहुत दफ़ा मेरी। तो सम टाइम लोग कहते हैं कि उस वक्त खुदा की ये शख्सियत है, खुदा पहले से ही जानते होते कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सी जो बात है वो ये हमारे ज़हन में आ सकती है और आती होगी अगर हम सोचते हैं। आप में से कोई भी अगर सोचता है या मैं हूँ कि अगर खुदा को मालूम था कि हवा से ये सब कुछ हो सकता है या होने वाला है ऐसा, खुदा क्योंकि पहले से ही जानते हैं, ये खुदा की शख्सियत की बात है। तो फिर खुदा ने हवा को पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि ऐसा होगा तो तुम ऐसा करना, ताकि खुदा बचा सकता कि गुनाह में ना फंसे ना हवा और आदम दोनों। तो खुदा ने ऐसा भी नहीं किया, जबकि खुदा जानते भी थे इन सब बातों, ठीक है। और अब रही दूसरी एक और बात, वो ये कि खुदा अगर प्रेजेंट को जानते हैं कि देख रहे थे कि इस वक्त हवा जो है वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, खुदा देख रहे थे, क्योंकि खुदा की ये भी शख्सियत में शामिल है, ये खुदा की ज़ात में शामिल है बात। तो उस वक्त फिर क्यों ना रोका आ करके कि आप ऐसा ना करो। सही बात है। अब मैं आपको इस बात के बारे में बताती चलूँ कि खुदा ये दोनों काम ही खुदा ने नहीं किए। ना तो पहले बताया कि ये ऐसा होगा तुम लोगों के साथ तो तुम लोग ऐसा करना, ठीक है, नहीं बताया। और ना ही उस वक्त रोका जब वो ये सब कुछ चल रहा था, ये सब बातें हो रही थी। तो खुदा देख रहे थे, ऑब्वियसली खुदा देख रहे थे और पहले से भी खुदा जानते थे कि अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? क्योंकि खुदा ने इतनी समझ दी हुई थी हवा को कि वो इस बात को इजी से हैंडल कर सकती थी। खुदा ने उसको इतनी अकल दे रखी थी कि वो इस बात, अगर हम देखें अपने आप को आज हम भी अच्छे और बुरे को आज तो हम तो अच्छे और बुरे को समझते हैं और हम जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या। अगर हम ये काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या अगर हम वो काम करेंगे, बुरे काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये अच्छे से हर कोई जानता है। कोई भी आप में से मेरी वीडियो जो भी देख रहा है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी आखिरत क्या है, ठीक है, या मैं ये काम करूँगा तो इसका नतीजा क्या होगा। हम सब जानते होते हैं ऑलरेडी। हमें इतनी खुदा ने समझ दी हुई है, हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उस वक्त हवा के पास इतनी बुरे को तो वो नहीं जानती थी, लेकिन अच्छे को वो समझती थी
اس میں اتنی عقل تھی کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتی کہ یہ جو تیسرا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ تو خدا نے اس کے بارے میں کبھی ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، خدا کو ہم جانتے ہیں، روز ملتے ہیں، تو خدا نے اس کی بات کبھی بھی نہیں کی۔ ہم فرشتوں کو جانتے ہیں، ہم جانوروں کو جانتے ہیں، ہوا پرندوں سب کو جانتے ہیں، لیکن اس کو نہیں جانتے۔ تو میں خدا سے پوچھوں تو صحیح ایک بار، خدا تو روز آتے تھے، بات کرتے تھے، ملتے تھے ان کو، تو خدا نے اتنی سمجھ دی ہوئی تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتی کہ میں خدا سے تو پوچھوں کہ خدا یہ شخص کو جانتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو مجھ سے ایسے بات کر رہا ہے، جو مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہوا ڈیسیژن اس طرح سے لے، پازیٹیو طریقے سے، نہ کہ نیگیٹو طریقے سے، نہ کہ وہ اس کی بات مانے، بلکہ اس کو یہ جواب دے کہ میں ایسا نہیں کروں گی جب تک کہ میں خدا سے نہ پوچھ لوں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، تو کون ہے؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی، اور وہ آسانی کے ساتھ تیسرے شخص کی بات میں آ گئی، اور یہی خدا دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ اپنے مائنڈ کو کس طرح سے یوز، کہاں تک استعمال کر سکتی ہے اور کیسا ڈیسیژن لے سکتی ہے۔ تو خدا نے اس کو اس کی جو آزاد مرضی دی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی نہیں روکا کہ یہ آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے کیسا ڈیسیژن لیتی ہے۔ تو اس کا ڈیسیژن جو تھا وہ اسی کے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے لی گئی جو اس کا ڈیسیژن تھا، جو اس کی اپنی مرضی، جو اس کے یا کسی کے کہنے میں آ کر اس نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اس بات کو آسانی سے مان لیا اور فالو کر لیا، تو خدا کی یہ نافرمانی بن گئی۔ آج بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں سب عقل، حکمت، دانش سب کچھ بخشا ہوا ہے، ہمیں اب ہمارے پاس خدا کا روح بھی موجود ہے۔ بینگ اے کرسچن، ہم جو کرسچن لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا روح بھی مددگار ہے، جو ہمیں بتاتا ہے آنے والے وقت کی خبریں بتاتا ہے، ہمیں سمجھ دیتا ہے، ہمیں ہر چیز اچھے سے ڈیسیژن لینے کی طاقت بخشتا ہے۔ تو بھی ہم اپنی مرضی سے آج بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، جو کہ خدا کو پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے۔ ہم کبھی دعا میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خداوند اس بات کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں بتائیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم خود سے، ہمارے اندر خود ہی بڑی عقل سمجھ ہے، ہم خود ہی اپنے فیصلے لے سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دعا میں بیٹھ کر پوچھنے کی یا خدا سے کوئی مشورہ لینے کی۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ آج بھی خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے بات کریں۔